I pozdrav svima, dobrodošli u još jednu epizodu Speed Duel špilova. Ovoga puta radim epizodu karaktera iz Manga R serijala, a njeno ime je Maiko Kato. Prvo da se podsjetimo šta je Manga R. Manga R je serijal Yu-Gi-Oh! Koji se dešava malo posle Battle City turnira, gdje dva brata žele da ožive Pegaza i žele da se osvete Yugiju, jer oni misle da je Yugi ubio Pegaza, a ne Bakura. Pa su tako zarobili Teu i izazvali Yugija i Joya na duele protiv njihovih kart profesora. Pa jedan od tih kart profesora jeste ova pakica koja se zove Maiko Kato. Kada se upoznaje sa Yugijem, ona izgleda kao neka dobra bakica koja je tu zalutala u tu zgradu i pravi se malo i da ne zna šta je Duel Monsters. Ali odjednom ona se ovako promeni i bukvalno bude neka opasna baka. Ova bakica nije bezobrazna kao drugi kart profesori, već ona ima poštovanje prema Yugiju i njegovom tom nekom nazivu King of Games. Doduše, razmišljala je šta će da uradi sa parama kada pobedi Yugija, ali uglavnom je bilo nešto oko njenih unuka, da im kupi neki pokret. Što se tiče Speed Duela, mi nemamo ni jedan špil iz Manga R serijala, pa tako ja povremeno radim njihove epizode ovih karaktera. Ja sam za nju spremio čak 3 skilla i jedan cool špil. Pa hajde da vidimo šta sam ja to napravio. Pa da krenemo sa njenim skillovima. Maiko Kato, flip this card over when you activate this skill. Pa flip. Creatures of the Forest. Ona je igrala Forest špil i zveri koje se nalaze u dubokoj šumi. Pa da imamo Maiko Kato skill. While Spiritual Forest is face up on your side of the field, apply the following skills. Life point cost for activating Green Baboon Defender of the Forest effect is half. Once per turn, one level 3 or lower beast monster you control can attack your opponent directly, but the damage dealt is equal to half of its original attack. Ovo je skill koji vezuje Forest kartu, naravno nema njena Forest karta Magical Forest u glavnoj igri, pa sam se ja vezao za Spiritual Forest, karta koja je u Speed Duelu. I njen boss monster je Green Baboon Defender of the Forest. I da bi ga lakše pozvala, barem da ima manji cost za pozivanje, ja sam odradio ovakav skill. I ona je imala monstera koji je napadao direktno, tako da sam odradio i to da level 3 i manji beast monsteri, dok je Spiritual Forest na terenu, da mogu da napadnu direktno. Tako da to je to. Sljedeći skill, Maiko Kato, you draw one less card at the beginning of the duel. During your main phase, you can activate this skill. I onda Magical Forest. Bam, art. Zanimljivo. Maiko Kato skill. Once per turn during your main phase, you can activate one of these skills, but each once per duel. Play one Spiritual Forest from your deck. Each beast monster you control gains Vest attack while that Spiritual Forest is face up on the field. Send one Spiritual Forest from your spell and trap zone to the graveyard, then target one face up spell or one set spell or trap on the field. Destroy that target if it is a spell. If the target is set, reveal it. Šta je ovdje fora? Ovo što mora da vuče jednu kartu manje, zato što bukvalno dobije Spiritual Forest iz špila na teren. I taj Spiritual Forest ima dodatan efekt u tom trenutku da boostuje čudovišta za 200. Dok ovaj drugi deo efekta je praktično efekt karte D-Spell koju je igrala protiv Yugija i oni su zajedno u istom potezu counterovali jedno drugo sa D-Spell kartom. Tako da morao sam da joj dam neku verziju D-Spella, pošto nemam toliko mnogo kopija D-Spell karte, ja sam to dao kroz skill. Tako da to mu je to.
I zadnji skill, Maiko Kato. At the start of the duel, flip this card over. Kind Grandma, ono kako je Yugi upoznao na početku. Maiko Kato skill, once per turn during your standby phase, gain life points equal to the number of beast monsters you control puta 200. If you control no beast monsters, but you have beast monsters in your graveyard, gain 300 life points. Ovo je treći skill bio samo da upotpunim 3 skilla, pošto svakom liku pravim po 3 skilla, ništa specijalno. Jedino što će ovaj skill da joj daje jeste boost u tim životnim poenima da bi lakše pozivala u nekim trenucima babuna, pošto joj on skida 1000 životnih poena, pa ovaj skill ću prekoristiti u nekom double up metodi gdje ću ga upariti sa nekim od ova dva skilla. Inače ovako mislim ok, ali nije neki wow skill. Što se tiče monstera i njenog špila, ajde vidimo šta sam to pripremio. Imamo Silver Fanga, dve kopije. On je level 3 beast monster koji bi preko skilla mogao da napada direktno. Dao sam njega zato što je baš on nekaj kao deep forest monster, to jest vuk, pa onda uklopilo se u tematiku špila. Witch of the Black Forest, odmah mi se to poklopilo i onda sam je ubacio u špil i searchuje veći broj monstera. Raging Flame Sprite je tu kao zamena za Leprikona, pošto taj Leprikon je bio slab monster, imao je nešto 400 za atak, i kao da je neki magical creature of the forest ili tako nešto. Sad, što se tiče dalje Beastova, imamo Death Koalu, isto level 3 Beast čudovište koje bi napadalo direktno, a plus ima i taj burn efekat. Imamo Giant Rata koji će da searchuje jedno i drugo kad se unište, ili ti da searchuje Sea Koalu ako protiv neke nema više napada, pa da imamo Sea Koalu na terenu i onda sljedeći potez drugog Beasta pozovemo i onda anuliramo protivnički napad i onda bude ludilo. Znači uglavnom dve Sea Koale, Death Wombat, još jedan level 3 Beast monster koji će opet moći da napada direktno, to je cool, i Green Baboon Defender of the Forest, ja ovdje imam 3 kopije za nju, pa kad joj već boss monster, nek se nađe, možda i pretjerivanje, a možda i ne, ipak su neki anime dueli, može da bude brick, a može i da bude i super. Što se tiče drugih monstera koje sam ja njoj ostavio ovdje, to je Trojan Horse, jer babuna možemo da pozovemo i preko Trojan Horsa, međutim nekako mi se ne uklapa u tematiku taj Trojan Horse, ovo je više kao neka istorijska karta ili nešto u tom fazonu, tako da, ali je Beast, ono, mislim može da ide, tako da je, zato je tu. Imamo Big Tusk Mammoth, kao ok mi je, ali opet ne slaže mi se, nije kao to Forest Being. Onda imamo Super War Liona, eto kad bi išao ovaj špil da mi ide u ritualnu tematiku, ubacio bi ga, mislim svakako može da se izmeni nešto da bi se to ubacilo. Kao što sam ubacio Witch of the Black Forest, tako bi možda ubacio i ovu staru vešticu, jer opet može da bude ona veštica iz šume. I još jedan ovaj, što kaže moj drugar, Prcko, koji te prcne i ojača se i skidati životne poene. Ajmo dalje, znači spell karte da vidimo šta imamo tu. Od spell karte imamo Wild Nature's Release, jedna kopija, The Big March of Animals, 2 kopije i 3 kopije Spiritual Forest, da. To je to, mnogo dobra kartica, štititi sve ove beastove da ne mogu da se unište u jednoj borbi, nego moraš 2 puta da ga biješ. Da. Što se tiče dalje trap kartica, Howl of the Wild, jedna kopija, Horn of the Phantom Beast, jedna kopija i Super Rush Recklessly, 2 kopije. Tako da to su trap kartice. Dodatak špilu što se toga tiče, imamo, dobro, War Lion
ritual za njega i još jedan Horn of Phantom Beast i Aegis of Gaia, da bi malo boostovali životne, da bi mogli da preživimo prizivanje Green Baboona. I to je to. To je bio njen špil. Šta još imamo na terenu? Imamo ovdje još neke karaktere koje sam odradio već na kanalu. To je Duchess Law, Attila Mook, Kalmar Tossler i Bandit Kit. I oni su isto kart profesori koje su unajmili Gecko i Jaku Tenma kako bi se osvetili Yu-Gi-Oh! To je to. Hvala na gledanju, na lajkovanju, na subscribe-u, na share-u i tako dalje. Pa se vidimo u nekoj sljedećoj epizodi. Ajde, ćao!